সামান্য একটা ঘটনা, আর সেই ঘটনায় যে এমন ভয়াবহ রূপ নেবে তা কেই বা জানতো। একই পাড়ায় বসবাস, খেলার সঙ্গীও বটে, কিন্তু ছোটদের মতের অমিল যে এমন রক্তারক্তি কাণ্ডে পৌঁছবে সেই আজ কারোরই ছিল না। পাড়ার মুদি দোকানে খাবার কিনতে গিয়েই যত কাণ্ড, সেখানেই দুই শিশুর মধ্যে সামান্য কথা কাটাকাটি, আর সেই তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল দক্ষিণ 24 পরগনার মল্লিকপুর এলাকা। শিশুর চিৎকার শুনে পরিবারের সকলে ছুটে আসে, কিন্তু ছোটদের সমস্যা মেটানোর বদলে তা আরো ভয়াবহ রূপ নেয়। ইট, কাঠ, রড, পাথর দিয়ে চলে এলো পাথারি মারধর, এমনকি ধারানো অস্ত্র দিয়ে ভয় দেখানো হয় বলেও অভিযোগ পরিবারের। कल मेरा बेटा जान मस्जिद से आ रहा था, वो रास्ता में मोदी दुकान गाड़ी रुक के रास्ता में दुकान मोलने गया वहाँ पर ही एक ऐसा कचरा ढुक गया है कि हम लोग जानते नहीं क्या क्या खा निकाल रहा है। वो ऐसा कचरा ढुक गया, माँ बोलते बोलते क्या कर रहा है यहाँ पर, गाड़ी हटा सरका, ऐसा करते करते हाथापाई में बच्चों को आधा घंटा तक मारा है। एक बच्चा मेरा 10 साल का है और एक बच्चा मेरा 13 साल का है, दोनों को पकड़ के मारा है। छोटा बच्चा 10 साल का अगर बुलाने जा रहा है, बोले उसको जाने नहीं थे, उसको जाने, उसका गल्ला चाप के उसको मार रहा है। आधा घंटा तक मार के छोड़ दिया है। उसके बाद फिर वो घर आके दौड़ दौड़ के हम लोग को बुलाया है। फिर हम लोग बात करने गए कि क्या हुआ है, क्यों मारा है बच्चे को, बताओ। तो बोले कुछ बोले नहीं, लाठीचार्ज मार शुरू। लेडीज 2 आदमी ने 3 आदमी के ऊपर हाथ उठाया, बाबा के ऊपर हाथ उठाया, उसके मामा के ऊपर हाथ उठाया, सबके ऊपर हाथ उठाया। एक लेडीज होके नाइटी पहन के थी, वो लेडीज होके पूरा लड़के के ऊपर हाथ उठाई, लड़का लड़की सबके ऊपर हाथ। फिर उसका घर का आदमी आया, बाप भाई मामा चाचा, वो लोग भी लेडीज जेंट्स कुछ नहीं देख रहा, हम लोग को ऊपर चार्ज कर रहा, लाठी से, रॉड से, कांच से, बैठी से, घर का हर एक चीज से। वही दुकान में मेरा भगना लोग को मारा है वहाँ पर। उसका बाद हम लोग आया है, उसका बाद हम लोग के ऊपर भी लाठ चार्ज किया है, हम लोग को भी खूब मारा है। मेरा बोले के ऊपर हाथ उठाया है, मेरे ऊपर हाथ उठाया है। उसका बाद इतना मारा है, कसूर क्या था? कसूर यही था कि पुण्यमान बच्चा झमेला था। हम लोग गए बच्चे को छुड़ाने के लिए, वो लोग धर के खूब पीट दिया हम लोग को भी। लेडीज हो के खूब हम लोग पर चार्ज किया, मेरे ऊपर, मेरा बोने के ऊपर लाठी से मारा है, बड़ा ईट से मारा है, फिर रॉड से मारा है। मेरा चाटो गाड़ी पूरा तोड़ भांग कर दिया है वो लोग। कितना आदमी था? वो लोग जितना भी कम कर लिए 30-40 आदमी था। बाहर से भी कुछ आदमी लोग को बुलाया, वो लोग हाथ में सबका सामान था, रॉड था, पत्थर था, सब पी खा के था, घुसा था, घुसा से मारी, लाश से मारी से, रॉड दिए मेरे से, तारपरे चापाटा বার করলো, ব্যাটিটা বার করলো, সব দিয়ে মেরেছে আমার দাদাকে। এখন আমার দাদা হসপিটালে ভর্তি আছে, সিরিয়াস হালাত আছে আমার দাদার। এখন খুব ওর 4টে হাড্ডিটা পুরো ভেঙে গেছে, এই সাইডে রক্ত জমে গেছে, মুখটা ফুটো একটু ফেটে আছে, বুঝেছো, খুব কন্ডিশন খারাপ আছে আমার দাদা। আপনাকে কি মেরেছে? আমাকেই মেরেছে, আমার হাতে মেরেছে, আমার মুখে মেরেছে, এদিকে মেরেছে আমার, ঠিক আছে। হাতটা এখন পুরোটা আমার কি করলো। এই যে ঘটনাটা কোথায় হয়েছে? এটা মল্লিকপুর জান মসজিদ ওইদিকে হয়েছে ঝামেলাটা। আমরা থাকি সালিয়া মসজিদ, ওনারা থাকে জান মসজিদ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমাদের বাড়িতে ঢুকে আমাদের খুব মেরেছে, তারপরে আমাদের গাড়ি গেট ফেটে লাত মেরেছে, গাড়ি ফাড়ি পুরো ভেঙে দিয়েছে, আমাদের দরজা ফরজা সব ভেঙেছে। তারপরে যে যাচ্ছে ওরা তাকে মারছে, যে ওরা বলছে তোদের এখন কিছু হয়নি, এবারে বডি দিয়ে মারবো, এই মারবো, ও করবো, এই করে দেবো, এখন কিছু হয়নি। এখন বলবে আর কি মারবো, বলে এখন কিছু হয়নি আবার মারবো, বেশি কথা বলে, হ্যাঁ বেশি কথা বলবে। আক্রান্ত পরিবারের দাবি, তারা পুলিশের দ্বারস্থ হলে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় তাদের। বর্তমানে আহতরা চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় ন্যায় বিচারের আশায় বারুইপুর থানার দ্বারস্থ হয়েছে পরিবার। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এলাকায় বাড়ানো হয়েছে পুলিশি টহল। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে বারুইপুর থানার পুলিশ। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ পোল বাংলা।